Ken Xiaozhe, Xue Fayu, Nimen Hao, Dajia Hao. Today we are going to review together the sound k, k. So first here, first exercise, let me read the words for you and you tell me if oui ou non, yes or no, oui ou non, there is the sound k. Okay, first one. Crabe. Crabe. Oui, non, yes, no, k. Oui, next one. Crocodile. Crocodile. Oui, next one. Tigre. Tigre. Non, next one. Phoque. Phoque. Oui, non. Oui, next one. Glace. Glace. Oui, non. Non. Next one. Dragon. Dragon. Non. Cochon. 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 Oui, oui. Cirque. Cirque. You have que on Oui. Next one. Triangle. Triangle. Non. Next one. Gâteau. Gâteau. Non. Next one. Tracteur. Tracteur. Que. Oui. Next one. Carotte. Carotte. Que. Oui. Okay, our next exercise here. Tell me in which part of the word do you hear the sound que. So let me first tell you the word. So first word. Masque. Where is it? Ici. Masque. Where do you hear que? Here or here? Ici. Masque. Next one. Crocodile. Crocodile. Ici, 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 ici. Co, ici. Jolly, oui. Next one. Cabane. 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 Where do you hear the que? Ici. Que, ka, oui. Next one. Cube. 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 Ici, ici. Ici, oui, cube. Next one. Phoque. Phoque. Where do you hear the que? Here, ici, phoque. Next one. Cirque. Cirque. Where do you hear the que? Ici, ici, cirque. Ici, que, cirque. Oui, très bien. Next one. Tracteur. 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 Ici, ici. Trac, oui, très bien. Next one. Casquette. Casquette. Ici, ici, ici. Ici, oui, casquette. Okay. Kangourou. Kangourou. Where can you hear the que? Kangourou. Ici, ici, ici. Ici, oui, que, kangourou. Next one. Cochon. Cochon. Where do you hear the que? Cochon. Ici, oui, que, cochon. Très bien. Fei Chang Hao. Xie Xie Dajia. Au revoir. Zaijian.